नेक्स्ट बंद है, यहाँ आदमी ही लाल जवाहिर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया। काला भी आदमी है कि उल्टा है जूं तवा, गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का, बद शक्लो बदनुमा है सो है वो भी आदमी। इस बंद में आदमी के इस तज़ाद को पेश किया गया है कि कुछ लोग जो हैं वो इतने अच्छे काम करते हैं कि वो इंसानियत के लिए उनकी कीमत ऐसे वो बेश कीमत है इंसानियत के लिए। क्यों? अपने कामों की वजह से, अपने इखलास से किए गए कामों की वजह से वो दुनिया के लिए बहुत कीमती हैं, लालो जवाहर की मानिंद हैं। और बेहैसियत इंसान वो लोग हैं जो जो बुरे काम करने वाले हैं। यहाँ काला और गोरे को जो कहा गया है, काला वो है जिसके काम बुरे हैं और गोरा वो है जो नेक काम अंजाम दे रहा है। उन्होंने बेहद सलीस और सादा लफ्जों में जिंदगी का बहुत गहरा फलसफा बयान किया है कि इंसान की जो पहचान है, उसका जो किरदार स्ट्रांग है, जो उसका काम है वो उसकी पहचान है। अगर वो अच्छे काम करने वाला है तो वो हीरे जवाहरात से बेशबहा है, उसका ज्यादा कीमती है, कि उसकी कदर ज्यादा है। देखिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इंसान की कदर उसके तकवा की वजह से है। अल्लाह ताला किसी के रंग और रूप और इन चीज़ों से पहचान नहीं रखते। और यही चीज़ नज़ीर अकबर आबादी भी कह रहे हैं, काला जो है वो बुरे कामों की वजह से काला है, गोरा नेक काम की वजह से है। तो अल्लाह भी तो यही कहते हैं ना कि अल्लाह के नज़दीक वो कुर्बत वाला है, बड़ा है, अच्छा है, जिसका तकवा अच्छा है, जो बुरे कामों से इसलिए छोड़ दे कि उसका रब नाराज हो जाएगा, और अच्छे काम बेगर्ज होके करे, इखलास के साथ। देखिए अल्लाह ताला भी तो बार बार ये कह रहे हैं कि इखलास से काम करके आओ मेरे पास। तो इखलास क्या होता है कि कोई देखे ना देखे, किसी के लिए नहीं काम करना, अल्लाह के लिए काम करना है। और जो काम अल्लाह के लिए कर दिए जाते हैं, फिर अल्लाह उनको संभाल भी लेता है। अल्लाह बेहतरीन अजर देने वाला है। इंसान इंसान को अजर नहीं दे सकता, लेकिन रब बेहतरीन अजर देने वाला है। तो जो यही चीज है कि काले काम जो होते हैं वो बुरे, काला वो है जो बुरे काम करने वाला है और गोरा वो है जो अच्छे काम करने वाला है। अल्लाह के नजदीक भी तकवे वाला का रुतबा सबसे बुलंद है। नेक्स्ट बंद है, एक आदमी है जिनके ये कुछ जर्क बर्क हैं, रुपए जिनके पाँव में सोने के फर्क हैं, झुमके तमाम गर्व से लेता बशर्क हैं, कम ख्वाब ताश मिसाल दो शालों में गर्क हैं, और चीथड़ों में लगा है सो है वो भी आदमी। अब इस बंद में नजीर अकबर आबादी क्या कह रहे हैं, यहाँ भी तजाद बयान कर रहे हैं कि किसी के पास तो दौलत की इंतहा है, कि हर तरह की नेमतें अल्लाह ने उसे दे रखी हैं, उसके पास हर किस्म की आसाइश मुयस्सर है, अमीर है, और गरीबी है तो दूसरी तरफ देखा जाए तो उतनी ही गरीबी है। तो एक आदमी वो है जो अतलस कम ख्वाब के जैसे कीमती कपड़े पहन रहा है, कीमती जेवरात अपने से अपने बदन को सजा रहा है। तो दूसरी तरफ ये है कि चिथड़ों में है सो है वो भी आदमी। तो एक तरफ ये भी है कि एक तरफ अगर इतनी नेमतें हैं तो दूसरा वो आदमी इतना संगदिल क्यों है कि एक तरफ दूसरे लोग चिथड़ों में मलबूस हैं। मतलब ये है कि दो एक्सट्रीम पोजीशंस कब आती हैं, जब इंसान संगदिल हो जाता है कि इतना अमीर इंसान है उसे कि इस कदर अमीर है कि उसके पास क्या कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ इतना गुर्बत है कि वो चीथड़े लिपटने पे मजबूर है। तो एक ये अमीर इंसान संगदिल क्यों है, इन्हें दर्दमंदी का दिल क्यों नहीं है इनके अंदर, इनके दिल से दर्दमंदी क्यों खत्म हो गई है कि इन्हें दूसरे का एहसास नहीं है कि वो लोग जो इस कदर है उनको भी कुछ दे दिया जाए ताकि उनकी हालत कुछ तो बेहतर हो जाए। मतलब ये है कि किसी दूसरे पर भी थोड़ा सा तो बंदे को हो जाना चाहिए कि उसकी हालत भी बेहतर हो जाए। ये नहीं हो सकता, देखें हमारी ज़कात क्यों अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है? ज़कात अल्लाह ने फ़र्ज़ की है तो क्या वो अल्लाह को मिल रही होती है? नहीं, वो इंसानों को मिल रही होती है। ताकि एक तरफ अगर आपके पास इतना कुछ है तो दूसरे को थोड़ा बहुत तो दे दो। सदका व खैरात इसलिए इंसान को हुक्म दिया गया है सदका व खैरात करने का, और एक सदका 70 बलाओं को टाल देता है। क्यों?
کیونکہ وہ اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کو یہ پسند کیوں ہے؟ اب اللہ کو تو نہیں مل رہا نا. اللہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو چیز تم میرے اس طرح دو گے وہ قرض حسنہ ہے. اللہ اس کو اپنے لیے قرض سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کو تو نہیں مل رہی، لیکن اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ وہ اگر ایک انسان دوسرے انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کو اللہ اپنے ذمہ قرض حسنہ قرار دے رہے ہیں کہ میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا. اور جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوٹا دیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ چیز نہ لوٹے گی. اس لیے جب ایک طرف اتنی ایکسٹریم نعمتیں ہوں تو دوسری طرف دوسروں کو تھوڑا سا کرم کر دینا چاہیے. نیکسٹ بند ہے، حیران ہوں یارو دیکھو تو کیا یہ سوانگ ہے، اور آدمی ہی چور ہے آپ بھی تھانگ ہے چھینا چپٹی اور کہیں بانگ تانگ ہے، دیکھا تو آدمی ہی یا مثل رانگ ہے، فولاد سے گڑا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اس بند میں بھی آدمی کے متضاد روحوں کو بیان کیا گیا ہے کہ آدمی چور ہے اور چور کو جو پناہ دے رہا ہے وہ بھی آدمی ہے، کیونکہ یہاں طرح طرح کے سوانگ بھرنے میں ماہر ہیں. وہ بھیک بھی مانگتا ہے، لوٹ مار کرنے کے لیے بھی تیار ہے، گویا آدمی ایک ہے اور اس کے چہرے بہت سے ہیں. نیکسٹ میں کہہ رہے ہیں، مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نیلا دلا کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، کاندھے پر کر سوار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روئے ہیں زار زار، آدمی ہی سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کا کاروبار، اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان اگر یہاں بھی پردہ اٹھا رہے ہیں مختلف روحوں سے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو اس پہ آنسو بہانے والے، کلمہ پڑھنے والے، نلا دلا کر کندھوں پر اٹھانے والے بھی ایک طرف انسان ہی ہیں، اور ایک طرف اتنے اچھے لوگ ہیں کہ اس کا اتنے دیکھیں مرے وہ تو نہیں ہے خود اٹھ کے قبرستان میں جا کے لیٹے گا کہ میں دفن ہو جاؤں، ظاہر ہے باقی کریں گے سارا کچھ. ایک طرف رو رہے ہیں، اس کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کو اصالِ ثواب کر رہے ہیں، تو یہ انسانیت کا کتنا پیارا رخ ہے کہ وہ جانے والا تو کچھ نہیں کہہ کے جا رہا نا کہ مجھے دو، لیکن ایک طرف اس کے لیے اتنا بھلا کرنے والے اگر انسان ہے تو دوسری طرف مرنے والے کو بھی لوٹنے والے انسان ہی ہیں. کہ کچھ لوگ اتنے برے ہیں کہ وہ خود غرض و سنگ دل ہیں کہ ایک طرح کہ ایسے مردوں کو بھی نوچنے سے باز نہیں آتے، اور دوسری طرف کتنے نیک انسان ہیں کہ اس کے لیے بے لوث سب کچھ کیے جا رہے ہیں. اشراف اور کمینے سے لے تا شاہ وزیر، ہیں آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یا آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. یہ آدمی نامہ کا آخری بند ہے. اس میں نذیر اکبر آبادی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوا تمام بندوں کا نچوڑ ہے یہ کہ تمام طرح کے بہترین کام انجام دینے والا بھی آدمی ہی ہے اور برے سے برا کام انجام دینے والا بھی آدمی ہی ہے. وہ کوئی حسب نسب میں کتنا ہی بڑا ہو یا پھر اونچ نیچ ذات کا ہو، وہ بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، یہ سب آدمی ہی ہے. اسی طرح دنیا میں پیر بھی ہوتا ہے، مرید بھی ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا بھی آدمی ہے، نیک جو ہے وہ اچھے اخلاق والا نیک بھی انسان ہے، برے اخلاق والا بد کردار بھی انسان ہے، وہ آدمی ہی ہوتا ہے. دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اچھے برے، امیر غریب، فقیر، بااخلاق باکردار، صاحب عزت و شرف اور نیچ ذات، لیکن اس میں آدمی ہونے میں کوئی فرق نہیں، یہ سب آدمی ہی ہیں. تو یہاں پہ وہ کیا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی اچھے ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں اور جو برے ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں. اب وہ دیکھیں نذیر اکبر آبادی آدمی کو برا ضرور کہہ رہے ہیں لیکن وہ نفرت کرنے کا حق نہیں دے رہے کسی کو. اسلام کبھی کسی انسان کو نفرت کرنے کا کسی سے حق نہیں دیتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اسلام یہ کہتا ہے دیکھیں اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو تقوی والا ہے. لیکن اللہ یہ بھی نہیں کہتے کہ تم جو برا ہے اس سے ضد کرو یا اس کی برائی کی وجہ سے اسے نفرت کرو. اللہ تعالیٰ کیا انسان کو کہتے ہیں کہ
इंसान की बुराई से तो नफ़रत करो, लेकिन बुरे इंसान से नहीं। इंसान से अल्लाह ताला ने इंसान को कुरान पाक में बार-बार है कि हमने इंसान को अशरफ बनाया है, शर्फ़ वाला बनाया है। तो इंसान से अल्लाह ताला किसी सूरत नफ़रत करने की इजाज़त नहीं देते। तो नज़ीर अकबर आबादी भी ये कह रहे हैं इंसान तो ना तो मायूस हैं और ना बेज़ार हैं, ना ही तहक़ीर के साथ ना वो तंज़ बस करते हैं, उनकी शिद्दत या तल्ख़ी नहीं होती बल्कि हँसी है। वो बड़े पते की बात बताते हुए ज़िंदगी के गहरे तजुर्बों को बयान कर रहे हैं और ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बयान कर रहे हैं, लेकिन ये बात कहीं भी नहीं है कि इंसान किसी की बुराई की वज़ह से उसे नफ़रत करे, बल्कि इंसान देखिए इस्लाम इस्लाह का दीन है। इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि किसी इंसान की जो है ना वो बेइज़्ज़ती की जाए। किसी की बेइज़्ज़ती करने का इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो नज़ीर अकबर आबादी ये नहीं कह रहे वो कोई बेइज़्ज़ती नहीं कर रहे, वो सिर्फ़ 2 रुख पेश कर रहे हैं। अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ दे, बहुत खुशियाँ दे। शुक्रिया।